stroke sakolom khlai fan light stroke rimani bagai tinini plenary session ni khorok ba presidium sini Sir Bijay Kumar Rangkhal, Sir Budu Deborma, sini Sir Monindro Riang, Norendro Deborma, sini Madam Povitro Bhakti Jomatia. Bono karibo tinini o koksapung pandao faisok pajak, sini borom genang leader of opposition, Sir Onimes Deborma, Tonggo Chungbai sini logiwo sini TTA di sini borom genang Chief Executive Member Purno Chandra Jomatia, Tongbayo joto EM Rock, te joto ani colleague MLA, MDC, te ex EM, ex MDC Rock, bono karibo sini YTF, TWF, TEF, TCF, TISF ni joto president rokno te joto adong rokno chini tipramothani joto district level, block level, village level ni joto leaders rokno tini neo conference ani khaksangma hamjak mung yafari ang norok ni bisikango kokta jathaini naraknai ang puilano sengna muchungo jehetu tini o jaga conference joto chini tipramothani leaders rok phai sok paijak aboni bagai ang puila जों बाहायके leadership खालायनाय leadership tamo abishoyo ang kisa sanade muchung mane ka omono जों agini sibini nukha Tripura hawo gobangma politician politics खालायमाने nukha kintu leadership जों खूब कम no nukjago emonki जों leadership no जों nugyase hini mano karon leadership engka kaisa समाजनो lead खायनानि leadership engka chini society no next generation tamongnai next generation ni bagai tamo khai kalangnai on next generation ni bagai je wansuknai next generation ni bagai je samung khlainai bose original leader politician by leadership ফেলায়ও কারণ পলিটিশিয়ান যারা পলিটিক্স খাইনায় বড় খুগাই আং নেক্সট ইলেকশন বাহাইকাই কপ্লায়ংনাই আং ইলেকশন বাতাयै কপ্লায়ংগৈ বাহাইকাই আং চিয়ারো আচুগৈ ও সোসাইটি নো সমাজ নো রুল খাইনাই আবনো পলিটিশিয়ান নি ওয়ানসুকমু ফিয়াওয়া বাট leader hingkai next generation ni bagi sewan sugu karon sing next generation sini tiprasarok ni next generation tamung nai aboni bagi wansuk nai ke leader jemon udaharon chini bubagra next election ni bagi wansuk ya chini bubagra next generation ni bagi se wansugo takora bukhurok bo judino next election ni bagi wansuk angkai bo tini assembly o bachawoi tini deputy CM ngai man khamu bo politics ni bagi wansugya bo next generation sini society sini samaj sini tiprasa next generation of bahaikai tongnai omo wansuk mani bagai tini bokha kwar baikai sini tiprasa dofha ni bagai bo nijini rang puisa baikai tini sini tripura hawa leadership tamone hin lai thangnai sal ni chini je politician rokno ফুনুগৈরিকা নিজেনি বাই থাংনি রাং পয়সা বাইখাই অ ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরা সারকনো বাহাইখাই মুথাংনানি অ মুথাংথানি তিনিনি অ সালো जोंनो যে অম হাইখাই সাখলম রিমানি তিনি শুধু অ খুমুলুং মডস্তেনো সিমিয়া তাখর বুহুর চিনি বুবাগ্রানি যে তিনি অর ছায়া তাংজাক ফেননি নবার চাউই দङ जों তিনি অ ফেননি নবার এলইডি লাইট থেপাজাগো जों অ জায়গা
সাকলমক চিরিখগৈ কক সাউই তংগৈ মানো ও জায়গা जों আরাম খাই চিনি লিডার্স কক সাগাंखाय ও কক जों फेननि नबार सावैनो আরাম খাই তংগৈ মানো বুবাগ্রানি নাহারমুং শুধু অমটস্তেনো তিনি ছায়ারিনানিয়া বুবাগ্রানি নাহারমুং সারা ত্রিপুরানি ত্রিপ্রাসারনো অমহাইকে বিনি ছায়াও তনিওই ঠান্ডা জায়গাও তনিনানি মুচুঙ্গ চিনি বুবাগ্রা আবনি বাগैनो जों তিনি নগৈ মানো বিনি নাহারমুং বিনি সামুং বতিনি টিটিএডিসিও খরকসা আদঙ্গৈ খরকসা এমডিসি তংনানিয়া বতিনি সিএম আসুগৈ তংগৈ মান খামু কিন্তু তিনি তাঙ্গৈ আসুগিয়া কারণ কাইসানো বিনি নাহারমুং নেক্সট ইলেকশন या বিনি নাহারমুং নেক্সট জেনারেশন নেক্সট তো जों बाहायकै बानचिवै थानाय अ हावो आ नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै सामुंनो चिनि ग्रेटार टिप्रालेन अ ग्रेटार टिप्रालेन बायनो चिनि टिप्रासारक थांना ते थांया जोंरो सानानि मुचुंगो শুধু টিপ্রাসানি বাগै সিমিয়া চিনি এডিসি আমচায়ও চিনি হিন্দুস্তানি বাইরাও আছেন আমাদের এডিসিতে আমাদের মণিপুরি বাইরাও আছেন আমাদের মুসলিম বাইরাও আছেন আমাদের বাঙালি বাইরা আমাদের যেটা আমাদেরকে ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফোরাম বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুবাগরা সবাইকে নিয়ে আমাদের বুবাগরা চলতে চায় আমাদের বুবাগরা শুধু ত্রিপ্রাসাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য নয় আমাদের এই মহারাজা নেক্সট জেনারেশন সারা ত্রিপুরা ত্রিপ্রাসা এবং এখানে আমাদের এডিসি এরিয়াতে যারা মুসলিম মণিপুরি হিন্দুস্তানি বাঙালি বাইরা আছেন সবাইকে নিয়ে নেক্সট জেনারেশন যাতে ভালো হয় সেদিকে চিন্তা করে সেই জন্য আমাদের বুবাগরা কাজ করে চলছে जों तामुनुक दाखुरो बुखुरक जों लाई थांनाय सालनै सालथाम सिगांसे चिनि बाजेट अधिवेशन पायो सारा त्रिपुरानि बाजेट बजागा त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ ताबुक त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ चिनि त्रिपुरा मथानि एमएलए खरक बसुक 13 जना साबो बिरोधी दल आचुकजाक त्रिपुरा मथा त्रिपुरानि इतिहास अमनो पुइला कायसा आंचलिक राजनैतिक बदल एसेम्ब्लिओ थाङै बिरोधी दलनि चेयारो आचुगै मानो साबनि जारै शुधु चिनि बुबाग्रानि जारै बुबाग्रा दंमानि बागैनो जों दिनै 13 जना एमएलए एसेम्ब्लिओ बिसिंगो हाबै चिरिखगै चिनि ग्रेटार टिप्रालेन मारिना हिरि चिनि एमएलए रक जत्तो सादाक ताखुरो बुखुरक नंनि जे बुध रि रहमानि नरक जे जोंनो इलेक्टेड सनामै एमएलए सनाम रहमानि आबो मागना थांया जों खरां तिसावै दङ ताखुरो बुखुरक नरक बो थानसामा दंनै चिनि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि नेक्स्ट जेनारेशन जे जों मोथांनानि बागैसे सामुं खलायलाय दंमानि आमो जों चिनि मखल बसिगांगो स्राय मारि नुकजागै दङ ताखुरो बुखुरक अ मारिनो जों बसिगांनि सालो तेबो फलगै तलां थानानि बागै अ चिनि जे ग्रेटार टिप्रालेननि कक जे जोंनो कोट खाइसा सावैरि माने चिनि बुबाग्रा अबनो जों फलगै तलांनानि बागै नों आं जत लिडार्स खरक साबाय ते खरकसा ताखुरो बुखुरक मुइतो नारक दे खरक साबाय ते खरकसा बेलायदो इम्पोर्टेन्ट कक थानसा मा तंनाय कम्युनिकेशन मा तंनाय हामजाक लाइमुं मा तंनाय खरक साबाय खरकसा कक थानसा अंका अंकाइसे खा काइसे अंका अंकाइसे कम्युनिकेशन काहाम अंका अंकाइसे जों चिनि पाब्लिक चिनि टिप्रासा चिनि लुकुरकनो चिनि बरकरकनो जे बरक हामजागै जोंनो बुथ रिउइ रहरका एमडीसी ईएम एमएलए नामका जों बरकनो काहाम सार्भिस रिउमानाय ताखुरो बुखुरक फियाबा जों जदिनो तिनि बुबाग्रा निजे टिप्रालेन अजे सानलायमानि अबना लेरजागै जों दिनै तिनि बीजेपीओ थांखांखाय जों तिनि जुदि सीपीएम कांग्रेसओ जुदि थांखांखाय चिनि नेक्स्ट जेनारेशन तामुंनाय आबनो जों मावानसुगनाय कारण जों सावै मानो ताखुरो बुखुरक नेशनल पार्टी खायै चिनि दफानि बागै जों मुंसा कक सारागिया थाइसा कक बो जों सारागिया जों नुकजागो काउन्सिल भवन फानंथुं एसेम्ब्लिओ फानंथुं जे एमएलए अथवा एमडीसी জাতীয় রাজনৈতিক বদলनि हंखाय ब कोनो दिनो निजिनि दफानि बागै कक सारागिया
जे दफानि बागै कक साराया आ दफानि बागै मुंसासे कक पिसाराया हंखाय जों दिनै बिजेपियाव जे थांनाय दाखुरो बुखुरो बिजेपियाव जे किसा मिसा माननानि बागै जे थांनाय निनि बोसा बुतुइनो नों भबिष्यतआव नेक्स्ट जेनारेशननि बागै निनि तामु वानसुमानि तंनाय आबुनि बागैनो दिनै अ पान्दानि बिसिंथि आं नरक जत लिडार्स रकनो सानानै मुचुंगो जे ताबुक सिनि गामियाव कुनु बिजेपिनि लिडार फायै कुनु साफाय खांखाय जोंनो न' खुग्रिनाय वाक टक पुनरिनाय हिनि साफाय खांखाय जों बरकनो मा सोंनाय शुधु नक वाक टक पुन रिमाबाय सिनि दफा मुमु थांजागनो नंनि विजन तामो नंनि पेशन तामो नरक तामो मुचुं तिरप्रा हानि तिरप्रा सारन नरक तामो खलायनानै मुचुं अ प्रश्न अ सुमुं सुं बंनि सागाव माति सानाय बरक जुदिनो ठीक ठीक जवाब रिउइ माया हंखाय सिनि तिरप्रा सदफाना नरक मुथांनानै कक जुदि सावि माया हंखाय बरकनो जों गामिनि रोखलायै मार होनाय दाखुरो बुखुरो मुइदु खाय दरे सिनि तिरप्रा साना ते ता थकक सिनि जों 70 बছर हंखा सिनि तिरप्रा साना थकक मां जों उसुरुमां सिनि फिकुङो देवाल नाङै थाका जों ते उसुरुनानै जागा करै जों गामिनि बरक गामियावनो तंनाय जों गामिनि बागैनि कक सानाय गामिनि लुकुरंनि बागैनो कक सानाय नों जोंनो जेसेबानो एसेम्बली बिसिङो नों जंगलनि हिन्दी जों जंगलनि बरकनो अ जंगलनि बरकनि बागैनो जों फाइट खायनाय खबरदार सिनि अ जंगलनि बरक रकनि बागै नरक कुनु हामिया तावान सुखदि जों आबनो मा सानाय दाखुरो बुखुरो खबरदार हिनि जों मा सानाय आगिति प्रालेन नांगौ हिनै आंबो 2018 सालो आईपीएफ तुबुयो तंफुरु एसेम्बली बिसिङो आं आईपीएफ टी तंफुरु तिप्रालेनि कक साका केबल लगिरिनाय करै दाखुरो बुखुरो साइसुं खरां तिसामाबाय तामो खायनाय फियाबा जों महाराजनि जारै ताकलाय 13 जना एमएलए मानखा 13 नि बिसिं 13 नो सुपार हिट एमएलए जत्तनो चिनि दफानि बागै कक सानाय दाखुरो बुखुरो तामनि बागै जों तंथया तंनाय तांगै जों रागिया तंनाय तामनि बागै जों दिनै बिजेपि थांनाय खरकसा खुरुकसु पार्सोनेल दुसुमान तंगो आं बबाय नायसिगलाय मानलाया आं बबाय कक सालाया बतंखाय आं तंया बजे राजनीतिक बदल तंखाय आंगा राजनीतिक बदल तंया आमतै हिनै वानसु लायमां दे जों बासिनि दफानो तेबो कुनाव सुखसिनायबा ओंगै मानो जानजनि पार्सोनेल दुसमान कामी कायसा एरिया कायसा तंगै मानो हायपनो चिनि नाहार मुंले कायसा नंना नांनाय सिनि विजन कायसा नंना नांनाय जे आमंखा चिनि ग्रेटर तिप्रालेन जों जेसाखबानो अमनो नांगौ अ ग्रेटर तिप्रालेन सानतानि जों खरकसा बाय मिलै माया आमते इंला खांखाय गथालाय माया आंलाय खांखाय जों कुनु दिनो सिनि तिप्रासा बसंनो नेक्स्ट जेनारेशन जों गाहाम कायसा जागारि क्लांमान गला फियाबा तिनि फायदि तिनि अम हायखाय जोंनो जे महाराज हाया रि तंमानि जोंनो जे सामपिलि रिउइ तंमानि आबनो जोंबो मर्यादा मारिनाय दाखुरो बुखुरो तिनि नुगो त्रिपुरानि एसेम्बली 27,600 कोटी सामथिं बाजेट खलायो सारा त्रिपुरानि बागै एडिसिनि बागै बेसे बाजेट खायगा मात्र 672 कोटी टाका ते बाकी खाय आमरनो जों मा सिनाय जों बार सोंखा चिनि एलओपि बो बार सोंखा तामनि बागै 672 जों जे जागावो 31% चिनि बरक रक एडिसि आमचायाव दंगो जोंनो 31% जोंनो बाजेटनि रां रिनानै कलायो उसुगांगो लास्ट विधानसभा आदिनो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रतनलाल नाथ साव आरे एडिसिनि बागै 672 कोटी फानो गुबुननि दप्तर जेबन एग्रीकल्चरल ट्राइबल वेलफेयर एआरडीडी फरेस्ट इंडस्ट्रीज आमते हायखाय गोबां मा दप्तर अ दप्तर रां सिनि तिप्रासारनि बागै खाथियैना रगजागौ इनका आ रांखाय नंनि रांया देबा हिनिसाव इनका समय खरै सोंनानै हिबानो समय मानिया आं सोंनानै नायबानि मुचुंनानै गावमनो आमते हिकायदा म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन नि बागैबो तो रां हाजार कोटी संरक्षण खायबं नि बागैबो आलादा बाजेट खालायजागले मोहनपुर जिरानिया म्युनिसिपालिटी काउन्सिल नि बागैबो आलादा
rang khlaijak bole engka abo khai norok manya diba engka जों khai chini bagui saka engkai sob somoy no bera rijak gebong ni engkai jotono thik omorong no nugui जों saiman tong phanse tini Tripura hani Tiprasaro jotono bujogui manya tabukbo BJP o kaham sakri manani bagui busano sakri nan bagui जों BJP o joining khlaimano gobangma potro potrika o social media ne bisingtui जों nugui tongo takuro bukuro tamo khainai nini busa chaprasi ngai nini busa first class sakri khlai jepro wanjai officer bai musu khini kuri jagana a jorao nang biang thanai takuro bukuro amono se जों mawan sungnai ble tamo khainai aboni bagino faidi जों omo hai tongui unglaiako omo hai kai जों tongui chuglaiako जों bui hai khaioi जों power ni bagai rajniti khlaileng ya unglaiako जों chini Tiprasaro muthangna bagai se जों tini odofano muthangna bagai se chini bubagrani je leadership o leadership ose जों samunga tanglainai akogno जों chini lukurokno ma bujoklainai takuro bukuro gobangma allegation khlaio chini Tripura mothani leaders rokni birudde rang sao gobangma jagaono corruption are chini ADCO rang sero hormani krai কর্মচারী রকনা বেতন দিনানি বাগে পর্যন্ত আন্দোলন রক মাক খাইলাইও রাজ্যনি কর্মচারীনি বেতন খাই 1 তারিখও না হাবই থাঙ্গো চিনি এডিসিও চাকরি খাইনার 4-5 তারিখও পানো বেতন হাবিয়া বাহাইকে চিনি Tiprasar ডেভেলপমেন্ট নাই বাহাইকে ইকোনমিক্যালি जों ডেভেলপমেন্ট নঙ্গি মাননাই जों ইকোনমিক্যালি जों हा যত দিগেনো जों ডেভেলপমেন্ট নানি থাকা হাंखाय जों थानसा नांगौ थानसा खायै बुबाग्रा जोंनो লগিরি তংমা জরা o bubagra logiri tongma jorao जों joto lukurokno ma bujoklainai tini je oro phainai joto leaders rokno ang koinani muchungo जों phaidi hamjakmani bisingtui जों joto khoroksa bai subasu khailaino শুধু সরি হামিয়াঙ্কা আঙ্কাই খরসানো থাং সুবাই রেখা যে কোনো নগদ হইকা আঙ্কাই বনো থাংলৈ সুবাই রেখা আমো তো কাহাম কক ন আপনি লগে লগে যে লুকুরক চিনি কামি বিসিং ভিলেজ ওয়াইজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ আসুগলাই जों তিনিনো অ কক রক আনি কক নি পরে তে বাকি লিডার সব গোবাংমা কক নারনাই নরনো হয়তো অমহাইকে যতন ব্লা ব্লা খাই কাইসা কাই বই প্যাড কলম রিজাখানা প্রত্যেকটা পয়েন্ট ন যেটা ইম্পর্টেন্ট নংনি খাও নাংজামা পয়েন্ট ন নরক অর সুইতলাঙ্গি যেফ্রু সানানি বরক ন আজরাও নরক বড় ন আ পয়েন্ট ন সাউই খনারেডি সিনি বুবাগ্রাবো সানাই বুবাগ্রানি আ পয়েন্ট নব কারণ মো তিনি আসুগলাইকা মিটিং পাইথাঙ্গা তিনি ন পাইকা ময়া जों खोनाबो दंनाय अर তিনি অর সিনি বুবাগ্রা সারিনাই খানিনাই থুনানি ব্যবস্থা খাইনাই खोना जरा जों अर जागा चिनि कनफारेन्स चिनि कक्साब लाइबं पान्दांनाय दाखुरो बुखुरो नरक जत अ पेट न बय जे मानमानि आबनो जपनो खाया कय सुइतलांनि पॉइंट रकनो जों पाब्लिक रकनो मा बुजोक नाय তিনি যে চিনি বুবাগ্রা আমসে খরচ খাই নরনো পেট রিও ও জায়গা ব্যাগ রিও অমহাই রিসা রিও অমহাই जों ততরা রিজার্ভাই রিও তামনি বাগै রি কাই जों फाइदि थानसां लाइदि जों अ थानसानि मारिनो Tripura hani joto Tiprasar rokno joto lukurokno जों अ kokno bujok thong hinise जों bubagra ọmहाय kai bini baithangni rang puisa baikaya koi tobo gothang tongsak chini Tiprasar muthang de mano o saitong mungno nung ang bo bubagra haikai ma saitong nai bo saitong ma baya takuro bukuro nung ang bebangno जों ma saitong lainai angani kok asuk kolok salia jesek saka absung no norokbo jodi nangjagoi tong hai koyekta point sini lukurokno bujok di te joto oro phainai ani slai okra sakrano khulumungya phari te ani saksalai rokno khaksangma hamjak bungya phari te chini oro leaders bubagrano khulumungya phari ang norno jotono hambai sanai ang bubagra ayuglok thong greater Tipraland daktino manthong te chini Tiprasar dofa mutangjak sidong jotono hambai khulumbaika